pagi semuanya. Saya percaya bahwa pagi ini ketika saudara datang dengan kerendahan hati menghampiri tahta Tuhan, apapun yang saudara dan saya alami, kita akan melihat jawaban doa. Amin. Mari saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Let's stand up together. You're enough for us, Lord. Thank you for everything. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau di dalam kekudusan. Yes, Lord. Tuhan hadir di tengah kita saudara pada pagi ini. He is here. He is here with us. Yes, Lord. Semua kuasa
presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Nothing in this world can satisfy, but Jesus, you're the cup that was run dry. Nothing in this world will satisfy, but Jesus, you're the cup. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. But Jesus, you're the cup. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, nothing in this world can satisfy. Nothing in this world can satisfy. But only Jesus, the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. But my Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world can satisfy. Nothing in this world can satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. But Jesus, you're the cup that won't run. But Jesus, you're the cup that won't run. But Jesus, you're the cup. But Jesus, you're the cup that won't run Kekuatan kita ada dalam hadirat Tuhan. Your presence is heaven. Bangkit berdiri katakan, hadirat-Mu Tuhan adalah segalanya bagi kami. Is bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Yes, Lord. Bahkan di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Amen. Tuhan, kami tidak melewati masa-masa yang mudah. Tapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberkati. Amen. Kami diberkati, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah, memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersorak bagi namanya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Karena kasih setia
want to praise you. We want to worship you. We want to adore you. Thank you, Jesus. Kau hadiri di hari ini Tuhan. Kau siap menjamah saudara dan saya pada pagi hari ini. We want to feel your presence, Jesus. Hallelujah, Yesus. Amen. You are worthy to be praised. Ya Mashiach,
you, Lord. Thank you, Jesus. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Jesus. Oh, you are indeed worthy. Engkau layak untuk terima pujian. Oh, King of kings and Lord of lords. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Oh, Tuhan. we worship you and Kami you alone. semua menyembah Engkau sebagai Tuhan. Oh, truly this house is full of angels this morning. Kami satu melihat keindahan di tempat ini, Tuhan. They've come to worship the King with us. Kau datang bersama kami. The presence of God. Hadirat-Mu, Tuhan. Oh, Jesus, you are welcome in this place. Kami welcome Kau, mempersilakan Kau hadir di tempat ini. Holy Spirit, you are welcome in this place. Roh Kudus, kami undang Kau hadir. Oh, whatever your need is this morning, the Lord says, ask of me. Kami percaya bahwa segala kebutuhan itu Tuhan bagimu. Ask of your Father. Minta kepada Tuhanmu. Nothing is too hard for our Heavenly Father. Hadirat-Mu, Tuhan, ada di tempat ini. Oh, Lord Jesus, we thank you, we thank you, we thank you. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, we adore you. Kami mengagungkan Engkau. Oh, I'm not going to be in a hurry to move out of this Kami presence. tak mau terburu-buru meninggalkan tempat ini, Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Siandera masukura baba yandera masiandera. Oh, yandera masiandera masiandera. Oh, yandera masiandera masiandera. Siandera masiandera maya yandera masiandera bayande. Oh, yandera masiandera. Oh, thank you, Jesus. Oh, Perth Indonesian Church, you have gone to the next level. Saat ini biasa dibawa untuk naik atau ke level lebih tinggi. Oh, you will see the glory of God like never before in Kita this semua house. akan melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Oh, and the Lord says the sign that you will see His outpouring. Saat ini Tuhan bercahaya tempat ini. There is somebody in this house that has been yearning for a child. Saat ini siapapun yang menghadapi trial itu, pencobaan itu. And the Lord says, watch and see in 2025 as I will open the womb of that woman. Dengar baik-baik, tahun 2025 Tuhan membukakan pintu buat kita semua. And as you see this child develop in this mother's womb, Dan setiap anak-anak rohani yang ada dalam rahim ibunya, you will see the cloud hovering over this building. akan melihat kemuliaan awan Tuhan di tempat ini. And watch as the Lord pours His glory in Dan this menatap house. segala kemuliaan Tuhan yang di tempat Oh, a house of miracles. ini. Menjadi rumah mujizat. A house of signs and wonders. Menjadi rumah tanda-tanda heran. Oh, a house that inhabits the praises of His people. Satu rumah di mana akan membuat semua kita terkagum-kagum. Oh, get ready, church. Siaplah untuk itu. Oh, the worship in this house has reached the next level. Saat ini penyembahan kita telah masuk ke level yang lebih tinggi lagi. The hunger in this house has reached the next level. Segala kelaparan rohani di tempat ini mencapai level lebih tinggi. Oh, praise you, Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Oh, so Lord, have your way this morning. Beracaralah ya Tuhan. Have your way, we pray. Beracaralah sebagai doa kami. In Jesus' wonderful name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, thank you, worship Terima kasih team. tim worship. Oh, hallelujah. Love to see these young people on Senang stage. bisa melihat anak-anak muda di tempat ini. So good. Begitu indah banget. Do you know, last week, church, I was speaking at a church that was just for homeless people.
Minggu lalu saya berbicara di sebuah gereja kepada orang-orang yang homeless. Completely full of homeless people in the city. Jadi benar-benar dipenuhi dengan orang homeless di kota. Oh, it's incredible. Satu hal yang luar biasa. But it's always good to be home. Tapi kita senang juga kalau berada di tempat home I'm ini di just going rumah. to move somebody's laptop. Who's is that? That's quite nice. Who has their Bible with them? Anybody got their Bible with them? Ada yang punya Alkitab secara buku begini? Oh no, I need mine, not the other one. That one's mine. Over. Uh-huh. Wow. There you go. I'm going to start bringing chocolate. And for those people that have their Bible with them, I'm going to hand out chocolate. Yang punya Alkitab di tangannya diberi coklat. Yeah. Saya juga mau. Where's my chocolate? I said next time. Next Pastor, time. I got my Bible and I need a chocolate. Hallelujah. I love that the theme for this month is spiritual warfare. Bulan ini tema kita adalah mengenai peperangan rohani. Who has learned a lot this month? Siapa yang belajar banyak bulan ini? Raise up your hand. Yeah, it's such an important topic, Ini topik yang penting banget, especially in these end days. khususnya hari-hari ini. Begitu. Okay, so I'm sure you've had this scripture up a lot. Saya akan tunjukkan beberapa ayat Alkitab pada hari ini. Ephesians 6 verse 12. Kita buka dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Paul says, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Now, how many of you know it's not like kung fu fighting? Ini peperangan bukan seperti peperangan atau pertempuran kungfu, bukan. Spiritual warfare is not against our neighbors. Spiritual warfare, peperangan rohani bukan perang melawan tetanggamu. Spiritual warfare is not against our relatives. Peperangan rohani bukan melawan anggota keluargamu. And it's definitely not against our bosses. Dan lebih yakin lagi, bukan melawan bosmu. Oh my goodness. Spiritual warfare is a whole different ball game. Jadi peperangan rohani itu adalah merupakan sesuatu yang berbeda dengan peperangan fisik. And it is important that we know when to pick the battle. Terus kita harus bisa memilih dengan benar, memilah dengan benar pertempuran yang benar itu. Too many Christians love to go into warfare all the time without the Lord Jesus telling them to. Ada banyak orang maju berperang tanpa Tuhan menyuruh mereka maju berperang. The Lord says, I only do what I see my Heavenly Father do. Yesus berkata bahwa aku hanya bisa berperang menurut apa yang Bapa ingin lakukan. And when we pick a battle that is not ours, we end up in trouble. Jadi kalau kita perang menurut mau kita sendiri, dan itu akan berakhir dengan celaka. A friend of mine is a very well-known author in America. Jadi ada satu orang teman Pastor D itu namanya Michael van Flyman. Flyden. And he was flying to Australia for the first time for some meetings. Jadi satu hari Michael itu terbang dari Amerika menuju ke Australia untuk sebuah pertemuan. And he got this great idea that as he was flying into Australia, that he would take on the principality over Australia. Jadi tujuan dia datang ke Australia dan melakukan peperangan rohani melawan pemerintah-pemerintah dan penghulu-penghulu udara yang ada di negeri ini. How many of you know that's not a good idea? Bukankah itu ada suatu bukan ide yang bagus gitu. So he was in the plane and his son was sat next to him. Jadi dia ada di plane dan anaknya ada duduk di samping dia. He went into warfare against the principality. Pada saat dia sedang bersiap untuk memerangi kekuasaan pemerintah-pemerintah penghulu-penghulu udara itu, And he had a heart attack. in flight. tiba-tiba dia ada serangan jantung. He had a heart attack. Dia dapat serangan jantung. That was not his battle to fight. Jadi sesuatu yang baik. The Lord hadn't told him to do it, and so he had a heart attack. Praise God, he lived. Tuhan gak nyuruh dia perang, tapi dia maju perang, makanya kena heart attack. You see- Untungnya masih hidup.
You see, we do not fight against principalities and powers unless the Lord Jesus stands in front of you and tells you to go into battle. Pastikan peperangan rohani itu kita lakukan atas perintah Tuhan, kita lakukan di satu saat dan momen tertentu. Our job, church, is to love. Kita dipanggil sebagai gereja untuk mengasihi. Our job here is to be conformed into the image of Jesus. Tugas kita adalah kita berubah dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. And it is not that we are to be conformed into a Jewish man, Kita nggak pernah dirancang untuk berubah seperti orang-orang Yahudi. but God is love. Tapi Tuhan adalah kasih. And that is what we are to be conformed into. Pada saat kita diubahkan menjadi seperti Yesus, We are to be conformed into love. maka kita diubahkan menjadi makhluk yang mengasihi. Oh, how do we do that? Gimana kita lakuin itu? It is so simple. Sangat simpel, sederhana. We behold Him. We behold Him. Dia datang ke semua tim, satu kelompok gitu. And as we behold Him, we are transformed from glory to glory. Maka kita akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. We are radically obedient. Maka kita wajib untuk taat secara radikal. But there are so many Christians that are so insistent on looking for demons in every corner. Banyak orang Kristen tuh cuma sibuk mencari setan itu di pojok-pojok begitu. And if I went into battle against every demon I saw, I would be fighting night and day. Anda bisa bayangkan kalau saya memerangi setiap setan-setan dalam kehidupan manusia itu butuh waktu yang panjang dan banyak sekali. And I would miss the opportunity to love. Maka saya akan kehilangan kesempatan itu untuk mengasihi. Amen? Amin. Yes? Yes. Yes, you're very quiet this morning. Baik, diem banget nih. Nudge the person next to you and say, Ya. are you awake? Senggol. Kamu bangun belum? Senggol. We all had a late night, right? Okay, so the Lord Jesus. Ya, Tuhan Yesus. Every person He laid hands on, they were healed. Kepada setiap orang yang dia jamah, itu sembuh. The Lord Jesus, when He went to Bethesda, Pada satu hari dia ke Bethesda, and He had been there many times before, dan dia ke Bethesda itu berkali-kali sebenarnya. but one day Tapi satu kali, He laid hands on one man. dia cuma taruh tangan hanya kepada satu orang. In that place, there were hundreds of very unwell people. Padahal tempat itu dipenuhi dengan banyak orang, Bapak Ibu. There were hundreds of people with a disability. Ratusan orang yang disable yang ada cacat gitu. He could have healed all of them, Tapi dia nggak melakukan sembuhin semua, enggak. but He lay hands on one man and he was healed. Dia cuma sembuhkan satu orang, jamah orang itu disembuhkan. Why Satu orang. didn't He heal all of them? Kenapa nggak sembuhkan semua orang? Because His Heavenly Father didn't tell Him. Karena bapaknya nggak nyuruh untuk doain semua orang itu. You see, as Christians, we quite often just go into committing the things that we know to do. Sebenarnya kita itu melakukan sesuatu yang menurut mau kita sendiri. We don't do what the Heavenly Father tells us to. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Even though it would have been a wonderful idea for Him to heal all of them, Meskipun itu ide yang bagus ya untuk menyembuhkan semua orang, bukan? His ways are not our ways. Tapi dia tahu, dia nggak mau lakukan seperti maunya dia sendiri. So we must be obedient in everything we do, Jadi dia hanya taat kepada apa yang dia harus lakukan. whether that is to lay hands on the sick Apakah dia cuma tumpang tangan pada orang sakit, or to go into warfare. atau dia harus maju untuk melakukan peperangan rohani. You see, we are a chosen generation. Dengar baik-baik, kita adalah bangsa terpilih. We are watching Revelation, Ezekiel, and Daniel unfold before our eyes. Kita telah melihat pewahyuan yang disampaikan oleh Yeskiel, oleh Daniel. And it's such a huge privilege to be alive. Dan dengar, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk menyaksikan itu semua. What are we doing with this great privilege? Lalu apa yang harus kita lakukan ketika dapat kesempatan itu? Daniel 11:32. Daniel 11:32.
The end of the verse says, those that know their God will do mighty exploits. Perhatikan pada akhir ayat itu dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Those that know their God. Semua orang yang mengenal Allahnya. The Hebrew word is intimate, those who are intimate with God. Kata yang dipakai itu sebenarnya intimacy atau keintiman dengan Tuhan. You know, with my friends, I know them intimately. I know their voice even when they whisper. Saya kalau kenal dengan teman dekatku, aku itu bisa mengenal suaranya. And Jesus, the Lord is saying in that verse, those that know me intimately will do mighty exploits. Jadi Tuhan berkata, setiap orang yang mengenal aku, dia akan bertindak dengan gagah perkasa. Those that hear my voice and obey. Orang yang mengenalku, mereka akan taat. You see, as a minister of what I believe is the most incredible ministry, the State Director of Street Chaplains, I'm so privileged. Jadi saya kalau bisa terpanggil untuk melayani sebagai street chaplain itu adalah sebuah kesempatan yang emas sekali buat saya. And I get to spend a lot of time in very boring meetings. Saya banyak terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan Meetings with lots of people who Banyak orang. are not yet saved. yang belum diselamatkan. And I say not yet saved because I know that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Saya katakan ketemu orang-orang yang belum diselamatkan karena saya percaya satu keyakinan bahwa satu hari kelak orang-orang akan bertekuk lutut, akan berseru dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan. And every meeting I know, these cities around West Australia are preparing. Jadi saya dalam pertemuan dengan orang-orang itu saya melihat bahwa ada banyak orang yang sedang menyiapkan diri. And you say, preparing for what, Pastor D? Nyiapin untuk apa, Pastor D? Dia bilang. They are preparing for what is to come. Jadi menyiapkan diri tentang sesuatu yang bakal terjadi. And yet when I visit all the churches, Ketika saya mengunjungi beberapa gereja-gereja, they are not preparing. aku melihat bahwa sangat menyedihkan, ada banyak yang nggak siap. You see, when things start to happen, the church has to have the answers. Jadi pada saat itu terjadi, gereja itu seharusnya sudah memiliki jawaban, harusnya begitu. I would say 50% of the churches I visit are prepared. Tetapi sedihnya itu 50% dalam gereja-gereja Tuhan itu banyak yang nggak siap. And there's a parable that actually speaks about that. Dan Alkitab ada mencatat sebuah perumpamaan tentang kisah yang serupa dengan yang saya ceritakan ini. In Matthew 25, Matius 25. the Lord Jesus is speaking about the 10 virgins. Jadi Tuhan Yesus berkata atau memberi perumpamaan tentang 10 anak darah. The virgins, so he's speaking about the Christians. Jadi 10 anak darah ini berbicara tentang orang Kristen. And only 50% are prepared. Tapi hanya 50% itu nggak prepare, nggak siap gitu, nggak berjaga. He's given us lots of warning. Jadi sudah diberikan banyak peringatan. And I'm not talking about prepared as in building a storehouse, although that is a good idea and you've heard me talk about it. Bicara persiapan tuh bukan saya maksudnya menyiapkan suplai atau cadangan begitu. I'm talking about being prepared. Tapi persiapan hati kita. Now more than ever, we should be so intimately connected with the Lord Jadi Jesus. saya kira kita semua harus lebih intim dengan Tuhan. Because at the end of that scripture, as the king knocks on the door, Dan dalam perumpamaan itu dikatakan ketika sang raja mengetok pintu itu, and 50% are crying out to him, 50% itu teriak kepada Tuhan. and sadly he says, assuredly I say to you, I do not know Tapi you. Tuhan pada akhirnya berkata, dengar baik-baik, aku gak kenal sama kamu. Here we are, church, in the year of the open door. Dengar baik-baik gereja, jemaat, pada tahun ini tahun Tuhan buka pintu. And we know it relates to Revelation 4 verse 1. Dan itu berhubungan dengan apa yang tercatat dalam Wahyu pasal 4. Where John says, behold, I saw a door open.
Dalam ayat itu katakan kemudian pada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. And the voice said, "Come up here." Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkal katanya, naiklah kemari. Nowhere in the book of Revelation does it say that door was closed. Tidak ada satupun bab di kitab Wahyu itu yang mengatakan pintu itu tertutup. So church, we have an open door and access. Jemaat, jaga baik-baik. Kita punya pintu terbuka dan akses. Many of us do not take advantage of the scripture in Hebrews. Tapi sangat disayangkan banyak orang tidak mengambil keindahan atau manfaat dalam ayat yang turun Ibrani pasal yang Where it says, "Come boldly to the throne of grace." Ibrani 4:16 berkata, sebab marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. In the Passion Translation, it says to receive mercy's kiss. Dalam Passion Translation dikatakan menerima ciuman kemurahan. Oh, to be kissed by our beloved. Anda bisa bayangkan indahnya kalau dikis sama kekasih kita. We have access to that. Kita punya akses seperti itu. And this week I had the privilege to attend a meeting at Government House. Dalam minggu ini saya dapat kesempatan untuk menghampiri atau mendatangi mengunjungi rumah pemerintah, Government House. Oh, the security to get in there was so tough. Itu tingkat keamanan dari tempat itu sangat tinggi sekali. I had to say my name, Saya harus kasih tahu nama saya, show ID, saya harus kasih tahu ID saya, say my name again, saya beritahu nama saya lagi, and then finally I got in. dan pada akhirnya saya dapat kesempatan masuk. And I got to walk in the grand ballroom. Dan ketika saya masuk, wow, saya melihat itu benar-benar satu hall atau tempat yang begitu grandeur sekali, yang begitu indah banget. And ladies, the bathroom in the grand ballroom was magnificent. Bahkan di grand ballroomnya itu, tempat mandinya, indah banget. I had full access Saya punya akses penuh. to anywhere in Government House. Kemana aja saya jalan-jalan punya akses di situ. But let me tell you, as grand as it was, Tapi begitu indahnya tempat itu, begitu mulianya tempat itu. it was nothing compared to walking in the heavenlies. Tapi itu gak bisa di-compare dengan keindahan di sorga. And church, we have that access. Dengar, gereja jemaat, kita punya The akses itu. minute you were born again, you have that access to the very throne of grace. Kita yang sudah lahir baru, kita punya akses itu. You have access through that open door. Kita yang lahir baru, kita punya akses masuk ke dalam pintu yang terbuka itu. Oh, and the things that you'll see in that realm. Itu suatu keindahan yang indah banget, tempat yang indah banget. I have people say to me, "Oh, not everybody can access that realm." Yes, you can. Banyak orang mengatakan nggak semua orang dapat akses, tapi saya katakan semua orang dapat akses yang percaya Tuhan itu. The Lord is no respecter of persons. Tuhan nggak beda-bedain orang kok. So anything that Pastor Johan, Pastor Maker, myself, all these wonderful people, you can do it. Eke, saya, Meke, dan semua orang percaya itu dapat akses itu. Then he goes on to say in Revelation 4, Kita buka dalam Wahyu pasal 4. when he says, "Come up here," and then he says, "I will show you what is to come." Revelation chapter 4. Dikatakan lebih jauh dalam ayat itu. Dikatakan begini, ketika mereka udah naik ke atas, naik kemari, aku menunjuk kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Oh, wouldn't you love to know what is to come? Kamu pengen tahu nggak apa yang bakal terjadi? We'll go through the open door. Coba masuk ke dalam pintu terbuka tadi. If you knew what was to come, would it change how you lived your life? Coba, kalau kita andai kata tahu apa yang bakal terjadi, kira-kira hidup kita itu berubah nggak kira-kira? I bet it would. Saya percaya bakal ada akan berubah. Would it change how you love people Kira- if you saw them how the Lord Jesus loves Saat them? Anda melihat dan masuk pintu terbuka tadi, gimana dengan cara Anda mengasihi orang lain tuh? You see, as we come up here and He shows us what is to come, Ayat itu berkata ketika mereka naik ke sana, dikatakan Tuhan mengatakan aku menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. it changes everything. Perubahan terjadi It is in that secret place di tempat yang rahasia bersama Tuhan. that we hear the very heartbeat of the Lord.
Kita mesti mengerti ya, debar jantung Tuhan itu apa? The very heartbeat of the Lord is for souls. Debar jantung Tuhan itu memberi pesan kepada kita tentang jiwa-jiwa. If you saw what was to come, it would change how you went into warfare. Kalau Anda mengerti apa yang bakal terjadi, itu akan mengubah cara bertindak, berperilaku tentang peperangan rohani itu. And it would certainly change you from holding that grudge against that person. And you know what I mean. Dan saya percaya ketika kita mengerti apa yang akan terjadi, kita akan bisa membuat sesuatu yang berbeda pada orang sekitar kita. The Lord's heart is that none should perish. Tuhan, detak jantung Tuhan berkata bahwa Dia tidak ingin satu jiwa pun binasa. Do you know when we hold a grudge against somebody, Kalau kita membenci seseorang, ada persoalan dengan seseorang, it doesn't affect them, but it does affect the flow of God in your life. itu tidak akan mengubah orang yang Anda benci tadi, tapi akan mempengaruhi kehidupanmu dalam konteks hubunganmu dengan Tuhan. If you are holding a grudge against somebody, a relative you've not spoken to for years, Jadi kalau kita punya simpan rasa ketidaksukaan kita kepada seseorang, a friend you haven't spoken to for years, over some minor offense, mungkin Anda tidak ngomong sudah lama dengan orang itu, sudah bertahun-tahun, hanya karena mungkin soal persoalan kecil sebenarnya. if you are waiting for a miracle in your life, that will be preventing it. Kalau Anda ingin melihat mukjizat, hal seperti itu dibuang. You see, Mary received the prophetic word Ketika Maria mendengar suara profetis dari malaikat itu, in Nazareth, but she had to move to Bethlehem in order to see it fulfilled. dia terima pesan di Nazaret, tapi dia harus pergi ke Bethlehem dalam rangka supaya apa yang dipesankan itu terjadi. If you're waiting for a prophetic promise or a miracle, sometimes you have to shift something up here in order to see it fulfilled. Kalau Anda ingin melihat apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu itu terjadi, maka harus ada sesuatu dalam hidupmu itu yang perlu dilepaskan. Mary had to move physically, but often we as Christians have to move a mindset. Maria harus meninggalkan Nazaret menuju Bethlehem untuk penggenapan janji Tuhan. Demikian juga kita harus mampu meninggalkan segala mindset atau cara berpikir kita yang salah itu ditinggalkan dan dibuang. Oh, hallelujah. Haleluya. Day by day we're getting closer to the coming of the Lord. Dengar baik-baik. Hari lepas hari kita sedang menuju kedatangan Tuhan itu. But not yet. Memang belum datang sekarang. You see, Habakkuk 2:14 says, the whole world will be filled with the knowledge of the glory of God as the waters cover the sea. Lihat, katakan Habakuk 2:14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. We have not seen that yet. Itu belum kita lihat saat ini, It is coming. tapi sedang terjadi. As the Lord gave me that prophetic word up here earlier, Dan sebagaimana suara profetis dari Tuhan beberapa saat ini, 2025 is a significant year for this church. dengar, 2024 itu adalah tahun yang penting bagi gereja kita. You do not want to miss it. Anda nggak boleh ketinggalan loh. Intimately go forward with the Lord. Anda harus benar-benar secara intim cari Tuhan itu. You know, before we start any of our patrols on the streets, Anda ketahui bahwa sebelum kami itu dengan tim untuk patrol sebagai Jusa Chaplain, pray and we take authority over the influence of people's minds. jadi kami berdoa dengan tim untuk melepaskan segala pengaruh-pengaruh yang ada dalam pikiran orang-orang kami akan layani. We take authority over the deception and the lawlessness. Kita membantu orang-orang yang tertipu akal budinya. We do not come against the principality over Armadale. Kita mengalahkan segala pemerintah yang ada di daerah Armadale. We do not come against the principality over the city of Perth. Kita tidak ambil alih cuma di kota Perth. What we do is we speak the name of Jesus. Tapi yang kami lakukan mengatakan menyebut nama Yesus. And it is over that His name that every demon shall flee. Dan lewat nama itu, setiap setan itu harus ditangkap keluar. Use wisdom, church. Pakai hikmat gereja.
It is His name that is more powerful than anything. Dengar baik-baik, nama Yesus itu berkuasa lebih dari segala-galanya. And so we speak the name of Kalau Jesus. kita mengatakan, menyebut nama Yesus itu. Now, last Saturday night, Nah, Sabtu kemarin, you may have seen on the news Anda melihat mungkin di berita, a car in Northbridge, a taxi driver, ada sebuah mobil naiki oleh supir taksi di Northbridge, his taxi was full of passengers, dan mobilnya penuh dengan penumpang, and they attacked the driver. dan penumpang itu menyerang supir itu. The taxi driver veered off the road onto the footpath. Jadi itu mobil akhirnya apa itu namanya, Did anybody see naik this? ke tempat jalan kaki. Anda lihat nggak? Now let me tell you, at 3 o'clock in the morning, those streets of Northbridge are very busy. Jadi dengar baik-baik, jam 3 itu di Northbridge, jam 3 pagi itu busy, ramai. But we had prayed and spoke Jesus. Tapi kami berdoa dan menyerukan nama Yesus. Now that taxi missed every single person on the footpath. Akibatnya itu supir taksi yang tadi yang terlempar ke samping mobilnya tadi itu nggak nabrak satu orang pun. The passengers in the taxi were not wearing a seatbelt. Jadi orang-orang penumpangnya nggak satu pun yang pakai seatbelt gitu. And so 2 of them went through the window. Jadi 2 orang itu terlempar dari jendela mobil. Not one person died. Tapi herannya nggak satu pun meninggal. Because we had gone ahead of the night and spoke Jesus over Karena the city. sehari sebelumnya itu kami bersama tim sudah menyerukan nama Yesus atas daerah itu. Oh, and the fireys had to cut them out of the car. Dan itu orang-orang dari tempat penyelamat itu menolong mereka keluar. But nobody died. Tapi nggak satu pun yang binasa atau mati. And the police and the street chaplains were there speaking to the injured people Dan- right alongside the police and the ambulance. Dari polisi datang, chaplain tim datang untuk menolong orang-orang itu. And all of them were saying, we cannot believe nobody died from this Tapi semua accident. tuh heran loh, kok bisa ya gak ada satu pun yang binasa yang mati gitu. Church, we need to turn our eyes back into focus on Jesus. Yuk, gereja, saya encourage, maka kita harus tertuju kepada Yesus. We need to behold Him. Kita harus menjadi satu tim yang lengkap gitu. Satu And kesatuan. it is out of that gaze and in that place of intimacy Jadi kita akan melihat di tempat itu, memandang di tempat itu, setempat keintiman bersama Tuhan. that He whispers love to us. Dan dengar bisikan kasihnya kepada kita. And we hear from Him how He wants us to spiritual Dan warfare. dengar suaranya di lembut itu berkata, gimana kita dalam terjun masuk dalam peperangan rohani itu. Oh, church, it's time to remember who you are. Dengar, peperangan rohani itu adalah masalah tentang siapa kita. And who you belong to. Dan dengan apa kita membawa dalam peperangan rohani itu. Now is the season the Lord is about to show off big time. Dan inilah saatnya Tuhan sedang menyatakan dirinya dan menyatakan perbuatan-perbuatannya. And He's going to do that through you. Dan itu akan dilakukan dalam hidup kita. You see, before the cross, if you touched a leper, you became unclean. Sebelum peristiwa penyaliban itu, kalau kita seandainya pegang kepada orang lepra, maka kita menjadi orang najis. Now you touch a leper, they become clean. Tapi saat ini kita jamah orang lepra disembuhkan. Oh, hallelujah. It's Bilang time haleluya. to lay hands on the sick and watch them recover. Jadi saat ini cari orang sakit dan mereka akan disembuhkan. You see, God gave Adam rulership over this earth. Jadi Tuhan memberikan satu kekuatan buat kita. He said to Adam, you have dominion. Jadi Anda memiliki kekuatan untuk memerintah. He had dominion over every atom, every molecule, every form of creation. Dengar, Tuhan itu memiliki kekuatan, kuasa, dominion atas molekul, atas atom. And when he fell, that was handed over to Satan. Dan Adam saat itu sudah memiliki kuasa seperti itu. Kekuatan itu diambil alih oleh setan. And now all of creation yearns for the sons of God to arise. Dan saat ini makhluk hidup yang ada itu saat ini sedang rindu untuk melihat anak Allah dinyatakan. Then came Jesus. Lalu datang Tuhan Yesus. He had far greater power than Satan will ever have. Dia adalah seorang yang kuasanya di atas segala kuasa penghulu-penghulu setan. He was able to speak to the molecules once again and turn them into water, from water to wine. Yesus punya kuasa untuk atas molekul air dengan mengubah air itu menjadi anggur. And because of him,
As he is, so are we. Alkitab berkata sebagaimana dia adanya, maka kita menjadi seperti dia. Church, it's all very simple. Gereja dengar baik-baik, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Spiritual warfare is very simple. Peperangan rohani itu bukan sesuatu yang complicated, bukan sesuatu yang rumit, tapi sederhana. The Lord Jesus dealt with Satan face to face. Tuhan Yesus itu berhadapan dengan setan muka dengan muka. We only deal with the demonic influence of the principalities and powers. Jadi kita hanya mengambil kekuatan untuk mengalahkan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dari kerajaan kegelapan. But we do it just as the Lord Jesus did. Kita lakukan sebagaimana Tuhan sudah lakukan. He said, "It is written." Tuhan Yesus dalam Alkitab mengatakan ketika berhadapan setan, ada tertulis. It was that simple. He said, "It is written that men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Jadi ketika dia dicoba, dia berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan oleh Allah. It's as simple as that. If we only do what the Lord Jesus tells us to in a battle, jadi sesimpel itu. Jadi kalau kita melakukan seperti perintah Tuhan harus kita lakukan, itulah kita akan meraih kemenangan peperangan rohani. victory is assured. Peperangan menjadi bagian kita, kemenangan menjadi bagian kita. And all we need is the sword of the Spirit. Kita butuh pedang roh, yaitu firman. That's what the Lord Jesus did. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. He said, "It is written." Ada tertulis. We complicate things. Kadang-kadang kita terlalu komplikasi, terlalu rumit, ribet gitu. It's as simple as that. It is Simple. written. Ada tertulis. And do not take on anything the Lord Jesus doesn't tell you to. Dengar ya, jangan lakukan sesuatu yang Tuhan nggak nyuruh kalian lakukan loh. Remember, the Lord could have healed all those people at Bethesda, Dengar, Tuhan tuh sebenarnya bisa sembuhin semua orang kan? but he followed the instructions of his heavenly Father. Tapi dia nurut kepada Bapaknya, cuma lakukan satu orang pada How saat itu. much more should we, church, just follow the instructions of our heavenly Father? Demikian juga gereja, kita harus lebih taat kepada instruksi dari Bapak kita. But church, it all comes down to that place of intimacy you have with your Lord. Tapi kita hanya bisa ngerti itu ketika kita memasuki tempat yang keintiman dengan Tuhan itu sendiri. Remember my friend, he took on a principality, he had a heart attack. Ingat, kayak teman saya tadi tuh, si Michael tadi. Dia coba perang rohani tapi Tuhan nggak nyuruh, malah dia yang kena heart attack, kena serangan It's jantung. very, very scriptural. Itu sangat-sangat biblical. Acts 19 says, "Jesus I know and Paul I know, but who are you?" Kisah Rasul 19 yang pernah perhatikan dikatakan gini, tapi Roh Jahat menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" You see, they didn't look like the Lord Jesus. Karena mereka nggak sama seperti Kristus. And so we know what happened to them. They got beaten up. Dan kita tahu pada akhir cerita ini, orang-orang yang coba mengusir setan tadi itu malah diterpa setan. The more intimate you are with your Lord, Makin kita intim dengan Tuhan, the more you are transformed into His image. kita akan semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan wajah Kristus itu. And as He leads you into warfare with the sword of the Spirit, Dan ketika Tuhan perintahkan kita untuk perang dengan pedang roh ini, it is like they will be fighting the Lord Jesus Himself. maka kamu sepertinya Tuhan mengizinkan Tuhan yang berperang, mengizinkan Tuhan berperang kan di kamu atas setan-setan itu. You know, one of my very favorite scriptures which makes my heart melt. Ada satu ayat yang sangat favorit bagi saya, membuat hati saya itu meleleh gitu. 2 Chronicles chapter 20 verse 7. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7. Are you not our God who drove the inhabitants out of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? You see, church, when He is our friend, Dengar, jemaat, kalau Tuhan kita jadikan sahabat kita, when we are intimate enough with the Lord Jesus that we can truly call Him our friend, jadi kalau kita intim dengan Tuhan dan Tuhan manggil kita teman karibnya, He will tell you who to go to warfare with. Tuhan akan menunjukkan
trik atau cara-cara untuk menang dalam peperangan rohani. And when he does, here is your weapon. Dan dengar baik-baik, Alkitab, firman Tuhan adalah senjata. Amen. Let's stand Amen. by faith. Ya berdiri ya. Hallelujah. This week I challenge you. Minggu ini saya akan tantang Bapak Ibu sekalian. If you have somebody in your life that you've not spoken to for years, Kalau dalam hidupmu ada orang-orang yang membuat kamu tidak bisa ngomong dengan dia bertahun-tahun, and I'm speaking from experience here. saat ini saya akan berbicara dari pengalamanku. I had a sister I didn't speak to for years, Saya tuh punya saudara perempuan yang sudah lama aku tidak mau ngomong gitu. and it was just horrible. Karena anggap itu sesuatu yang menjijikan gitu. And to be honest, I couldn't even remember why we weren't talking. Karena sampai aku nggak ingat kenapa sampai aku tidak mau ngomong lagi dengan saudara perempuanku itu. But I rang her, Tapi saya nelpon dia satu kali. and I humbled myself and apologized, even though I couldn't remember what the original argument was about. Lalu saya redakan diriku, telepon dia dan mengatakan minta maaf, walaupun saya nggak ingat masalahnya apa sih sebenarnya. And it opened a floodgate of blessings in my life. Dan sejak saat itu membuka tingkap langit dan berkat turun dalam hidupku. I encourage you to do that this week. Saya mendorong Bapak Ibu melakukan sehari ini. And church, the way to strengthen yourself for warfare. Ini adalah cara yang memperkuat hidupmu dalam terlibat dalam peperangan rohani itu. Draw nearer to your God. Datang dekat kepada Tuhan. That's the key to it all. Itulah rojok kita. Amen. Let us pray. Ayo kita berdoa. Wonderful Lord, I thank you for this amazing congregation. Tuhan yang indah, yang mulia, kami bersyukur buat jemaat ini. Oh Father, I thank you for my spiritual family. Terima kasih buat keluarga rohani ini. Father, I pray that you remove any doubt from people's minds regarding warfare. Biarlah Tuhan angkat setiap keraguan dalam pikiran setiap kami dalam peperangan rohani ini. Oh Father, I thank you that it is because of you that victory is assured. Hanya karena Engkau Tuhan, kemenangan itu pasti di bagian kami. I thank you, my Lord, you have given us the full armor of God. Terima kasih Engkau telah menyiapkan senjata rohani yang lengkap buat kami. But mostly, Lord, you have given us the sword of the Spirit to battle with. Lewat kemurahan-Mu, kami telah memiliki pedang roh itu untuk melawan musuh-musuh rohani kami. Oh Lord, our heart's desire is to draw closer to you each and every day. Inilah kerinduan kami terdalam, kami mau dekat dengan Tuhan. And so, Father, this long weekend, Tuhan, di weekend yang panjang ini, I pray that every person will put that time aside, sehingga mereka boleh menyediakan waktunya, not just here on a Sunday, bukan hanya hari Minggu di tempat but ini, every single day of the week to draw nearer tapi and nearer to setiap you. hari dalam seminggu kami lebih dekat kepada Tuhan. So bless them, I pray, Berkati iman kami in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Saudara boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Pastor Lee for the sermon. It was a blessing for, I believe, for every one of us in this place. For me, personally, for this week, what God told me is not so many people prepare for His second coming. And thank you Pastor Lee to repeat again. I believe that I keep talking to my family about this. I know that they're getting bored because I repeat again and again. But this is really important for us to remind our family to be prepared. Amin, saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman besok Senin. Saya pikir mungkin Bu Meka nggak ada doa pagi ya. Selasa dan Jumat itu ada doa pagi di tempat ini jam 10. Lalu hari Rabu tetap ada ponsel. Dan untuk bulan depan saya mau mengumumkan bahwa kita ada church anniversary buat saudara yang mungkin ingin terlibat di dalam membawa konsumsi atau dalam mengisi acara. Saudara boleh silakan hubungi Maureen, ketua panitianya ya. Itu aja pengumumannya. Besok rencananya ada kayak gathering, mungkin saudara nanti hubungin Pak John atau Bu Meka untuk informasi lebih lanjut. Saya lupa kalau Kamis itu ada pemuritan
Buat saudara yang mungkin belum dibaptis air, selam, saudara bisa hubungin Ibu Meike. Buat saudara yang mau didoakan untuk penuh Roh Kudus, saudara juga boleh menghubungi Pastor Meike dan Pastor Johan. Dan saya percaya saudara pagi ini kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau pegang persembahan kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan terima kasih untuk firman yang telah Kau taburkan bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa dalam setiap peperangan kami Engkau ada dan Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. We also pray for Pastor D. Bless her ministry, Lord. We believe that you're gonna use her to fulfill your promise in this land. Bahkan untuk sampai ke negara-negara lain, just use her, Lord. Kami juga berdoa untuk Pastor Johan, Pastor Meike di tempat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa peperangan mereka nggak mudah, tetapi Tuhan yang perang ganti mereka. Kami membawa persembahan kami, Tuhan. Biarlah Engkau boleh memakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Apapun menjadi pergumulan jemaat-Mu, pergumulan gereja-Mu, Tuhan Engkau yang bertanggung jawab atas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan terus memuji Tuhan. percaya bahwa Tuhan pakai kita menang dalam peperangan, orang katakan amin. I believe that every one of us here, we are being prepared with special weapons in our spiritual warfare, because God will fight for us. Can you believe that? No matter how big is a challenge in your life, gak peduli betapa gedenya masalah ini. Yeah. However, that God is always able to give us a great victory to us. Amen. If you are in sickness, you are in a bad moment at the moment, but remember that God always loves you. That through all this moment, all this challenge, God wants to be glorified, because God will use us to bless this nation. Yang percaya bilang amin. Yuk angkat tangan kita yuk supaya Tuhan urapi kita. Father, we pray special anointing that come from the Spirit of God. That today we pray, Lord, that you anoint us, you touch us, you empower us, that no one gonna be weak, no one gonna be sick, because God will help every one of us. Even though we still face a great storm in our life, but we believe that you never forsake us nor leave us. Thank you, Lord. Kami percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami di tengah-tengah segala badai dalam hidup ini. Karena Tuhan
pasti berkati kami. Terima the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace of Holy Spirit remain in our heart from today onward in the name of Jesus. Every believer say, Amen. God bless you. Happy Sunday. Tuhan berkati semuanya.